बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं कसीम जफर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको आगाज में बताते चलें कि खूनी रिश्तों का खून, भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर एमबी न्यूज साउथ पंजाब। बाप का चचा की बेटी का रिश्ता ना लेने पर बड़े भाई ने अपने 9 साला छोटे भाई अब्दुल्ला को कुएं में फेंक दिया। ये वाकया खानेवाल के नवाही इलाके 105-10 जहानिया में पेश आया। बड़े भाई आसिफ ने अपने छोटे सुतेले भाई अब्दुल्ला को कुएं में फेंक दिया। इत्तला मिलने पर थाना जहानिया पुलिस ने मौका पर पहुंचकर बच्चे को जख्मी हालत में कुएं से निकालकर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएचओ थाना जहानिया के मुताबिक मुलजिम आसिफ अपने चचा की बेटी से शादी करना चाहता था। मुलजिम आसिफ का बाप अपने भाई से रिश्ता लेने से इनकारी था, जिस पर मुलजिम आसिफ ने तैश में आकर अपने छोटे भाई को कुएं में फेंक दिया। खबर शामिल करते हैं जहां एमपीओ पार्लिमानी सेक्रेटरी राना सलीम हनीफ के वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर साउथ पंजाब। जहां आपको बताते चलें कि सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी राना सलीम हनीफ खान एमपीए पीपी 211 के स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के हमरा वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में सियासी सूरत हाल ज़राअत पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं समनाबाद कार एसोसिएशन के सदर आसिफ भट्ट अपने वफ्द, जिनमें जनरल सेक्रेटरी शेख आसिफ, मियां शफीक चौधरी इब्रार, विक्की गुजर और दीगर साथियों के साथ के दफ्तर गुलबर्ग का दौरा किया और मियां अंजुम निसार, पीआईएफ पैटर्न इन चीफ सजाद अफजल, चेयरमैन फहीम और चेयरमैन ताहिर मंजूर, नईम हनीफ, नसरुल्लाह के तमाम बॉडी पीआईएफ मुगल से मुलाकात की, इनका वेलकम किया और ताजरों के दरपेश मसाइल को हम मिलकर हल करेंगे। मजीद जानते हैं शेख इमरान की इस रिपोर्ट में। हमें इतनी मोहब्बत और प्यार से यहाँ पे बुलवाया, दावत दी, और वाइस चेयरमैन ताहिर मंजूर साहब। मैं जिस तरीके से अपनी मार्केट को लेके चल रहा हूँ, जब लास्ट इलेक्शन भी हुए हैं तब भी हमने भरपूर इसमें पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि हमारी मार्केट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एशिया की बड़ी मार्केटों में से एक मार्केट है। ये कहना इसमें नाम मुश्किल नहीं है कि मार्केट एशिया की सबसे बड़ी है। हमारी मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह 428 शोरूम है और हर शोरूम पर 8 से 10 जो दोस्त हैं जो रोजगार की तलाश में रोज आते हैं। हम आज PAF के दफ्तर गए और PAF के एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने हमें बहुत प्रोटोकॉल दिया और बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। उसके लिए हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। और आसिफ भट्ट की रहनुमाई में हम PAF के दफ्तर गए और PAF में शमूलियत अख्तियार की। उसके लिए हम PAF के तमाम मेंबरान के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने हमारी इज़्ज़त अफजाई की और हमें ऑनर दी। एबटाबाद ब्यूरो चीफ एमबी न्यूज राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गलियात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का आगाज हो गया। बर्फ के साथ ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गलियात में मौसम ने अंगड़ाई ली और अचानक ही सुबह से बर्फबारी का आगाज हो गया। इसके साथ ही रोड पर फिसलन हो गई और ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा हो गया। आगे बढ़े और आपको बताएं बांग्लादेश ने भारत को शिकस्त देकर अंडर 19 एशिया कप का टाइटल जीत लिया। इतवार के रोज दुबई में खेले गए अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को 59 रन से शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। श्रीलंका T10 सुपर लीग टूर्नामेंट के टिकटों की फरोख्त का बाज़ाब्ता आगाज हो गया है। टूर्नामेंट 11 दिसंबर से 19 दिसंबर 2024 तक पाले केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद होगा। यहाँ आपको एक आम खबर से आगाह करते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन 22 खारजी दहशतगर्द हलाक, 6 जवान शहीद। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 ऑपरेशन में 22 खारजी दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि 6 जवान जामे शहादत नोश करते हुए वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक 6 और 7 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में 3 ऑपरेशन किए गए। जिला टांग के इलाके गुल इमाम में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई के दौरान 9 दहशतगर्द हलाक और 6 जख्मी हो गए। शुमाली वजीरिस्तान में एक और कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने 10 खवारिज दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। जिला टल में सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी। आगे बढ़े और आपको बताएं मौसम सरमा ने पाकिस्तान के बर्फ से ढके पहाड़ों में सियाहत में इजाफा किया है। हजारों शायकीन मौसम सरमा के खेलों के सनसनीखेज तजुर्बे के लिए पहाड़ों और सियाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। आगे बढ़े और आपको बताएं बरतानिया में शदीद बारिशों और तूफानों ने मामूलात जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक महकमा मौसमियात ने
برطانیہ میں شدید طوفان اور بارشوں کی وجہ سے ریڈ وارننگ جاری کر دی. بعض علاقوں میں 90 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفانی بارشیں چلی جس کی وجہ سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا. آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو ایک عام خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ بلوچستان میں شدید سردی کی وجہ سے مستونگ سمیت میدانی علاقوں میں پانی جم گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق مستونگ کے شمالی اور وسطی علاقوں میں ہوائیں چلنے سے موسم شدید سرد ہو گیا ہے. انجمن تاجران گلی حکیمہ کے انتخابات کے سلسلے میں حاجی رانا مظفر حسین گروپ نے اپنے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا. شیخو پورہ کے معروف تاجر رانا محمد فاروق نے بھی رانا مظفر گروپ کے میں شمولیت اختیار کر لی ہے. گروپ لیڈر رانا مظفر حسین، خالد محمود مغل، عارف حسین مغل اور دیگر رہنماؤں نے گفتگو کی. آئیے دیکھتے ہیں شیخو پورہ سے ہمارے بیورو چیف عظیم احمد کی اس رپورٹ میں. جی صبح میں موجود ہوں گلی حکیمہ میں. یہاں پر الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے اور انجمن تاجران گلی حکیمہ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور یہاں پر زور و شور جو تو شروع ہو گیا ہے. اور یہاں آج حاجی مظفر حسین گروپ کا بھی اجلاس ہو رہا ہے اور وہ فیصلہ کریں گے کہ ان کے صدارتی امیدوار کون ہوں گے. اور دوسری طرف سے بھی الیکشن کی تیاری جاری ہے. آئیے سے ہم بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا تیاریاں ہیں. دیکھو جی انشاءاللہ ساری تیاری تو بہت ہے اچھی اور دوستاں دے نال ہی ہے انشاءاللہ. اللہ دے حکم نال پہلے بھی اگے بھی صدارت چ رہے ہیں، کسے بندے نے کوئی ساڈے کو شکایت نہیں ہے. اگر شکایت ہوندی تے سانو دوبارہ نہ خلار دے. اور انشاءاللہ اس طرح ہی اسی دل خلوبی نال جڑا اس کام نو منزل مقصود تے پہنچاواں گے. حاجی مظفر گروپ جنوں چاہے گا انہوں خلار سکے گا اور ہر بندے دی خواہش ہے کہ حاجی مظفر دے نال گورنر چلن دی. اور الحمدللہ اسی اس معیار دے اوتے پورا اتراں گے اللہ دے فضل و کرم نال. بہت مہربانی. ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد محمود مغل صاحب جو اس گروپ کو بھی لیڈ کر رہے ہیں اور اس کے وہ صدر بھی رہے ہیں. آئیے سے بات کرتے ہیں. جی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ گلی حکیمہ کی جو الیکشن ہے یہ 30 سال پہلے سے یہ یونٹ وجود میں آئی ہے، 30 سال پہلے. اور آج اگر 30 سال ہو گئے ہیں تو ہمارے گروپ نے 28 سال جو ہے نا اس گلی کی خدمت کی ہے. یعنی 28 سال ہماری تنظیم اس گلی کو کسی کی شکل میں بھی ہو، حاجی مظفر کی شکل میں ہو، امین کی شکل میں ہو یا میری شکل میں ہو یا جو بھی ہمارے صدر آئے ہیں ان کی شکل میں ہو، تو 28 سال ہم نے، ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہمارا گروپ بڑا مضبوط ہے. ادھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ بالکل قائم اور دائم ہے. اور حاجی مظفر کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا گروپ ہے الیکشن جب بھی ہو ہم جو ہماری پرانی روایت ہے جیتنے کی اس کو برقرار رکھیں گے. اور پاسے تے میں کلے ہی انہیں پیسے لاواں گا، جو بھی میری ڈیوٹی لاؤ گے میں حاضر ہوں. یار جدوں یہ جذبے ہون پہلے دن تو ہی تے تسی آپ حساب لاؤ بے کامیابی کوئی دور نہیں ہے. اگر دل دے وچ کوئی رتی برابر وس آوے نا تے اپنے آپ نو یہ یاد کریا جے بے ساڈے نال ماشاءاللہ چٹیاں والا والے نے، حاجی صاحبان نے، بزرگان. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی ولا صاحب جو اس بازار کے بڑے پرانے تاجر ہیں. آئیے سے بات کرتے ہیں کہ یہ الیکشن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ جیت ہماری ہے، ظفر گروپ کی جیت ہے. ہم سارے تاجر اکٹھے ہیں، ایک دوسرے دے دوست بن کے چلیں گے انشاءاللہ. گلی حکیمہ کے جو جھگڑے ہیں نا وہ اس لیے ہم نے یونٹ بنائی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں ایک ختم کرنی ہیں انشاءاللہ اللہ دے حکم نال. آمین. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی محمد الیاس صاحب جو اس گلی کے بڑے پرانے تاجر ہیں. آئیے سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ تعالی پہلے بھی ہم اس الیکشن میں حصہ لیتے رہے ہیں اور بھرپور تعداد سے، اور سب جتنے بھی ایسے تاجر ہیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارا ساتھ انہوں نے دیا ہے آج تک. اور انشاءاللہ ہماری بھرپور تیاری ہے، ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی جیت ہماری ہو انشاءاللہ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲੇ ਹਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂ. ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਗਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵਰਕ ਕਰਾਂ.
इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आमीन। लाहौर ब्यूरो चीफ अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक के चौथे सेमेस्टर में पहली पोजीशन हासिल करने वाली तलबा हाफिजा सुंबल ताहिरा की उम्दा कारकर्दगी। नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक के चौथे सेमेस्टर में पहली पोजीशन हासिल करने वाली तलबा हाफिजा सुंबल ताहिरा की इस शानदार कामयाबी पर खानदान में खुशी की लहर। तलबा हाफिजा सुंबल ताहिरा ने ये कामयाबी अपने वालिदैन के नाम कर दी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनके अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।